آج کے اس کلاس میں ہم مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب سبق نمبر 17 کا، جس کا عنوان ہے شعاع امید۔ شعاع امید کا معنی آپ جانتے ہو، میں نے بتایا تھا آپ کو، امید کی کرن۔ اور کہاں جگی وہ؟ آپ کے دل کے اندر، جب ہم نے نظم کا مطالعہ کیا تھا۔ سبق کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے ڈاکٹر سر محمد اقبال کے حوالے سے بات کی، جو اس نظم کے مصنف ہیں، شاعر ہیں اس نظم کے، اور دوسرے حصے کے اندر ہم نے نظم کا مطالعہ کیا۔ یہ تیسرا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس کے اندر ہم نصابی کتاب سے متعلق سوالات کے جوابات حاصل کریں گے، ان سوالوں کی مشق کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے، سوالوں سے پہلے کچھ غور کرنے کے لیے عالمانہ باتیں آپ کو دے رکھی ہیں، غور و فکر سے آپ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں جب ہم نظم پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، اب آپ پڑھو گے تو آپ کو اور اچھے سے یہاں پر دکھ جائے گا۔ دیکھیے، اقبال نے اپنی شاعری کو ایک خاص پیغام اور تعلیمات کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کی فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ ملتا ہے۔ وہ بلند ہمتی، خودداری اور سربلندی کی تعلیم دیتے ہیں۔ دوسرا جو یہاں پر نقطہ ہے، یہ کہتا ہے کہ شعاع امید اقبال کی مشہور نظم ہے، جس کو انہوں نے تمثیلی انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ اس کے ذریعے ہندوستانی قوم کو نا امیدی اور مایوسی سے نکال کر بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اس نظم کا انداز بھی ان کے بعض دوسری نظموں کی طرح مکالماتی ہے۔ سورج اور اس کی ایک شوخ کرن کے درمیان مکالمے کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ہندوستان کی سرزمین کو روشن کرنے کی اور اس کے باشندوں کو جگانے کی کوشش اس نظم کے اندر کی ہے۔ تمثیلی میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ تمثیلی مطلب مثال کے طور پر، کہنے بات کچھ اور چاہتے ہیں اور کہہ کچھ اور رہے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں ہندوستان کی جنتا کو، ہندوستان کی عوام کو، لیکن بات کر رہے ہیں سورج اور اس کی شعاؤں کی۔ روشنی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لیکن بات کر رہے ہیں بیداری پیدا کرنے کی، لوگوں کو جگانے کی، غفلت سے اٹھانے کی۔ تو تمثیلی انداز میں لکھی گئی نظم ہے، اور ہندوستانی عوام میں جو مایوسی کا عالم چھایا ہوا ہے، جو بے چینی کی حالت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، ان کی مایوسی دور کر کے، ان کی غفلتیں دور کر کے ان کو بیدار کرنے کی کوشش اس نظم کے اندر کی ہے۔ بہت خوبصورت نظم ہے اور اچھی انہوں نے کوشش کی ہے، اور اس کوشش کے اندر آپ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ جب نظم ہم پڑھتے ہیں شعاع امید تو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کیسے کریں گے۔ ہم کئی باتوں کے اندر انسان فکر کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 1 کی جانب۔ سورج نے اپنی کرنوں کو کیا پیغام دیا ہے؟ بتائیے آپ، سورج نے کیا پیغام دیا ہے؟ سورج نے کہا کہ اے میری کرنوں، اے میری شعاؤں، تم آوارہ دنیا کے اندر گھوم رہی ہو، بہت وقت ہو گیا ہے تمہیں، مدت سے یہاں پر پڑی ہوئی ہو۔ یہ جو زمین ہے یہ بہت لمبی چوڑی ہے، یہ فضا ہے بہت لمبی چوڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ تم کب تک یہاں پر گھومتی رہو گی؟ تمہیں جو مقصد دیا گیا تھا ہندوستان کو اور دنیا کو روشن کرنے کا، لوگوں کو گمراہیوں سے سیدھے راستے کے اوپر لے کر آنا، ان کو بے ایمانیوں سے، غلط کاموں سے اٹھا کر سیدھے کاموں کے اوپر لے کر آنا، ایماندار بنانا، لیکن تم اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو پا رہی ہو۔ تو جب تمہیں جو مقصد دیا گیا تھا وہ مقصد ہی پورا نہیں کر پا رہی ہو، تو یہاں پر کر کیا رہی ہو تم دنیا کے اندر؟ واپس لوٹ آؤ میرے پاس۔ واپس بلا لیا تھا سورج نے۔ دیکھیے، سورج نے اپنی شعاؤں کو پیغام دیا کہ تم اس دنیا سے آسمان میں میرے پاس لوٹ آؤ، کیونکہ تمہاری مدت سے بیدار کرنے کے باوجود بھی اس دنیا کے لوگ بیدار نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کو لکھ لینا ہے آپ کو اپنی نوٹ بک کے اندر۔ دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں۔ شوخ کرن میں کیا خوبیاں ہیں؟ شوخ کرن میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ بہت ہمت والی تھی، بہت بہادر تھی۔ جب ساری کرنیں جا رہی تھی سورج کے پاس، آرام کریں گی وہاں پر، لیکن یہ نہیں گئی، یہ بہادری کی وجہ سے اپنے سورج سے دور رہ گئی کہ میں جستجو کرتی رہوں گی۔ جری تھی، کوشش کرنے والی تھی، بہادر تھی، عالمانہ باتیں کرتی تھی، ساتھ ہی چنچل تھی، پارے کی صفت چنچل تھی، حور کی نگاہ کی طرح وہ شوخ تھی۔ کئی طرح کی خوبیاں ان کے اندر شاعر نے بتائی ہیں کہ شوخ کرن حور کی نگاہ کی طرح چنچل اور سیماب کی طرح آرام سے فارغ اور بے چین ہے۔ وہ ناکامیوں اور اندھیروں سے نہیں ڈرتی ہے، بلکہ اندھیروں کو روشن کرنے کا
मादा रखती है। जब दूसरी किरणें परेशान हो गई थी कि हम बड़ी मुद्दत से, बहुत बरसों से रोशन फैलाने की, अपनी रोशनी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम रोशनी नहीं फैला पा रहे, रोशन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम यहां पर क्यों रखें? हम जाएंगे वापस सूरज के अंदर जाकर आराम करेंगे। लेकिन यह किरण मना कर देती है, बोले मैं डरी नहीं हूं अंधेरों से, मैं बहादुर हूं, मैं रोशनी फैलाऊंगी, मैं नाकामियों से डरती नहीं हूं, मैं हार से डरती नहीं हूं। हारता कौन है? जो हिम्मत और हौसले से लड़ता है। नाकाम कौन होता है? जो कामयाबी के लिए कोशिश करता है। अगर आज नाकाम है तो कल कामयाब हो जाएगा। आज अंधेरा है तो उस अंधेरे को कल रोशन बना दिया जाएगा। आज अगर हारते हो तो हो सकता है कि कल आपकी जीत हो जाए। लेकिन उस हार की वजह से आप लड़ना ही छोड़ दो, उन नाकामियों की वजह से आप जस्तुजू करना बंद कर दो, कोशिशें करना बंद कर दो, तो फिर वो अच्छे इंसान की पहचान नहीं है, वो बुज़दिल और कायर इंसान की पहचान है कि जो हार के लिए भी डरता है। हारना बड़ी बात नहीं है, हारना अच्छी बात है, लेकिन नहीं लड़ना बुरी बात है, कोशिश नहीं करना बुरी बात है। बुज़दिल वो नहीं है जो हारता है, बुज़दिल वो है जो लड़ता ही नहीं है, जो मैदान कार में खड़ा ही नहीं होता, जो कोशिश ही नहीं करता, जो जद्दोजहद ही नहीं करता। जो जद्दोजहद करता है वो बहादुर है। हार और जीत तो अलग बात है, वो तो अलग चीज है कि कोई हारा कोई जीता, लेकिन लड़े तो दोनों ना। हारने वाला भी लड़ा, उसने भी मेहनत करी, जीतने वाला भी जीता, जीतने वाला भी लड़ा, उसने भी मेहनत करी, दोनों ने कोशिश करी। हार और जीत ऊपर वाले के हाथ में है। किसी को हार नसीब होती है, किसी को जीत नसीब होती है। जिसको हार नसीब हुई अगली बार उसको भी जीत नसीब हो जाती है। लेकिन जो नहीं लड़ते हैं, जो नहीं करते हैं, जो इल्म के मैदान में आगे नहीं आते हैं, वो कायर हैं, वो बुज़दिल हैं। तो हमें उस किरण के जैसा, दूसरी किरणों के जैसा नहीं, शोख किरण के जैसा बनना है। हमें बहादुर बनना है, जर्री बनना है, जुस्तजू करने वाला बनना है। तो इस तरह का मादा, इस तरह की कुव्वत उस किरण की खासियतें हैं, ये शोख किरण की। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। इस खाक से गवासे मानी के उठने से क्या मुराद है? गवासे मानी यहां आलिम को कहा गया था, बहुत बड़े गोताखोर को कहा जाता है। तो यहां पर ऐसे बड़े बड़े आलिम, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हुई हैं, ऐसे बड़ी बड़ी आलिमाना शख्सियात पैदा हुई हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया की रहनुमाई की है। हिंद की खाक ही वो सरजमीन है कि जिसने पूरी दुनिया के आगे अपनी नुमाइंदा हैसियत सामने रखी है। पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करने की ताकत हिंदुस्तान की ज़मीन ही रखती है, हिंदुस्तान के लोग ही वो ताकत रखते हैं। इस खाक से गवास मानी उठने से मुराद है कि हिंदुस्तान की सरजमीन से बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात उठी हैं, जिन्होंने अपने आलिमाना और हाकिमाना नज़रियात से पूरी दुनिया की रहनुमाई की है और बड़ी बड़ी मुश्किलात को आसान कर दिया है। कोई बड़ी मुश्किल इनके सामने मुश्किल नहीं थी। खूब नज़रिए लोगों के सामने पेश किए, तरह तरह के नज़रियात पेश किए, और आज दुनिया लोहा मानती है हिंदुस्तान की इन शख्सियात का। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। यहाँ सवाल नंबर 4 कहता है, तकदीर को रोने से क्या मुराद है? तकदीर को रोने से, तकदीर को रो रहा है बैठा हुआ मुसलमान, क्या भाई क्या मुराद है तकदीर को रोने से? तकदीर को रोने से यह है कि हर बात की तोहमत तकदीर पर लगाकर बच जाना। कामयाब नहीं हो जाए, अरे मेरी तकदीर में ये लिखा था। फेल हो गए, अरे मेरी तकदीर में ये लिखा था। नाकाम हो गए, अरे मेरे नसीब ही ऐसे बनाए हैं रब ने, ऊपर वाले ने, कि मैं नाकाम हो गया। और कोशिश मत करो, जुस्तजू मत कर रहो, आगे बढ़ने के लिए तलब नहीं है तुम्हारे दिल के अंदर, और नसीब को रोना रोते हो, तकदीर का रोना रोते हो। तो यही है कि हर चीज का इल्जाम तकदीर के ऊपर डाल देना, अपनी नाकामियों को ठीकरा तकदीर के सर के ऊपर फोड़ देना कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे अच्छा बहाना यह है कि अरे जो मिल गया ठीक है, तकदीर में यही लिखा था। नहीं, तकदीर में लिखा हुआ नहीं होता, वो आपको हासिल करना पड़ता है। कई बार आपकी मेहनत नहीं करने की वजह से जो आपकी तकदीर में लिखा हुआ है वो भी छूट जाता है, वो भी कोई और ले जाता है जो आपके लिए लिखा हुआ है। क्योंकि तकदीर को तदबीर से बदला जा सकता है, बदल सकते हो आप अपनी तकदीर को। अगर आप नाकाम हो, आप कमजोर हो पढ़ाई लिखाई में या अपनी जिंदगी के अंदर भी, तो आप मेहनत करो, देखो आपकी तस्वीर बदल जाएगी, आप क्या के क्या हो जाओगे, बदल जाओगे बिल्कुल आप। लेकिन तदबीर करनी पड़ेगी, इसलिए तकदीर से बड़ी
तदबीर होती है, कोशिश होती है। तकदीर को कभी नहीं रोना चाहिए, तदबीर का साथ लेना चाहिए हमेशा। तकदीर को रोने से मुराद है कि अपने हाथों और मेहनत पर भरोसा ना करके तकदीर पर भरोसा करना और नसीब की अच्छाई या बुराई के ऊपर ही बातें करते रहना, यानी खुद मेहनत ना करना और हर नाकामी के लिए तकदीर को कोसना। कहीं भी हो जाए, फेल हो गए, कम नंबर भी आए तो अरे इतने ही लिखे थे अपने नसीब के अंदर, अपनी तकदीर में इतना लिखा हुआ था, हमें सब्र है इनसे। नहीं, क्यों सब्र है तुम्हारे को? सब्र क्यों कर रहे हो कम नंबरों के ऊपर, कम चीज के ऊपर सब्र क्यों कर रहे हो? ज्यादा के लिए कोशिश करो, आपके लिए ज्यादा रखा हुआ है। जितनी आप कोशिश करोगे, जितनी आप तदबीर करोगे, उतनी आपको मिल जाएगी। आपके लिए पूरा पहाड़ रखा हुआ है, आपके लिए मेरिट के अंदर पहला स्थान रखा हुआ है, फर्स्ट रैंक आपके लिए रखी हुई है। आप तो थर्ड डिवीजन से ही सुकून में आ गए, आप सेकंड डिवीजन से ही मान रहे हो और फिर कहते हो कि तकदीर नहीं। तकदीर कुछ नहीं होती, तदबीर सब कुछ होती है। तकदीर बाद में है, तदबीर पहले है। तकदीर को तदबीर से बदला जा सकता है। यह था सवाल नंबर 4 का जवाब। आगे अमली काम है इस नज्म के हवाले से कि इस नज्म को याद करना है आपको और अपने लफ्जों में इसका खुलासा तहरीर कीजिए। आप नज्म को समझ गए हैं पूरा, कुछ कुछ याद भी होने लग गई होगी आपको नज्म, उसको पढ़िए, समझिए और आपको क्या पैगाम मिला है, क्या समझ में आता है, उसको अपने लफ्जों के अंदर 1 पेज या 2 पेज के अंदर उसको पूरा लिखने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ बच्चों सवाल जवाब का ये सिलसिला खत्म हो गया है और सवाल जवाब के साथ ये सबक भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा, तब तक की इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।